Orok tini sini orok Paiman imbagi sini ringma bay. Tini kita sekarang sung tini norok jotono saimano. Je 23 तारीख अगस्त 2025 sini Tipralen State Hood Demand deni panda kop naitok lai ete historical kaca jono समावेश उतुम lai panda nungi lai tha thangne 23 तारीख अगस्त 2025 खूब naitok kai ingka tini abono tei chungchetro sini discussion ingka meeting go ete meeting go সিদ্ধান্ত ingka je media hindi राज्य सरकार प्रशासन पुलिस प्रशासन থেকে শুরু করে যত পাবলিক যত সাপোর্টার जोंनो जेबाबे हेल्प लाइका जे बरंनो जों जेसाकेबानो हामबाय रियाय तंमान्या बनि बागै तिनि प्रेस मिट नि बिसिंतै सिनि जत विशेष करे पुलिस प्रशासन जारा 100% जोंनो सुबाखा कोनो डिस्टार्ब खालिया जों जतनो साइमानो नरबो साइमानो जे 2016 जे सिनि जे तिप्रालेन स्टेट हुड डिमांड दे আগরতলা খাইমানি পরে जों जतनो दिल्लीও मानसि खाइमाबा 2016 नि परे 2025 9 বছর পরে जों আগরতলাও প্রোগ্রাম খাইতঙ্গ আবনো তুই যতন একটা টেনশন তংমানি চিংব তংমানি যে কোনো কিছু প্রবলেম দাংনো কিছু কিন্তু কোনো কিছু প্রবলেম তৈরি ইয়াবই নাইথক লাই जोंनो প্রশাসন বো जोंनो हेल्प লাই जोंनो लारि रहमान बागै जों प्रथम पुलिस प्रशासन तथा राज्य प्रशासन जों आईपीएफटी ताई सिनि जे शाखा संगठन जों बरमना बेलाय बेलाय हामबाय फारो ताई जत्तनि चलाय हामबाय माया फारो सिनि प्रेस मीडिया जरा रिपोर्टार संनाय रत्न नरकनि चुबामु माइयांके जों आपसुं नायचकलाय जों आगु बिथां बांला खमो आदिनि प्रग्राम जे नरक जे सुबाखा सिनि प्रत्येकटा टुकरा टुकरा खालाय सिनि जे मीडिया कभारेज रिवय सिनि तिप्रालेननि जे मेसेज नरकनि मीडियानि बिसिंथै सिनि पाब्लिक रंनो जों रहरि मानखा बनि बागै नरकनि चुबामु कठोर तंमानि बागै नरकनबो पाइपलाया हामबाय ताई हामबाय माया फारो सिनि हाकसाल सामपा एकदम हासुक बेसारनि फायनाय बरक सिनि कर्मी तिप्रालेनो हामजागे जरा एटेन्ड खायफैनाय रक ताबुकबो तिप्रालेननि प्रति बरमनि जुस आदिना जे नगै जे ताबुकबो सिनि जे असो हाकसालो फायै सिनि प्रोग्रामो एटेन्ड दंगै प्रोग्रामनो सक्सेस खालामनायनि बागै सिनि गोबां हाकसालनि फायनाय जे कर्मी बरंनो हामबाया फारो पासापासि आगि जों जतनो साइमानो कायसा प्रोग्राम कांके ताई कायसा राजनीतिक दल बादा तैरि खालायो ता थांबाय देहिनि सिक्रि सक्र खालायो लामा रगो गारि कासुबो कोनो समय अटैक नु आपनि घटना मां आगे केबोनि आपनि घटना दङ किन्तु जों खूब खुशी खूब तन्थक जे सिनि अ प्रोग्रामो केब आपनि लामा कासु डिस्टार्ब खायने बकरिखा एरियाबो केबो सिक्रि सक्र खालिया कायसा जागाव किछुता घटना अंखा आबो साइमान्या बुदा चक्रान्त खालाय थाइका जे कारेन्ट इलेक्ट्रिक जे आ जगह कामिव करिहने बरक आबो दाबी खालायो रास्ता रुको खालाय तंगन बागै सिनि गोबां मा गारि किन्तु समय मतो फाइसपाय मानलिया आबो कोनो पलिटिकल पार्टी नाखायके खाया साइमिया आइफानो आबो एकटा लोकेल नि जे इशू आबोनो जों मानिवै नाका ओभारअल आबोनि बागै तै कोनो समस्या करे कायसा सिनि चेराय केपि तानि बाय एक्सिडेंट गि डकुमेंट का सीरियसली आबो खुमलंग एलाकाओ सिनि यूथ आईपीएफ तिनि जे कर्मीर सामुदानाय चेना आदम संग बरक बनो जीबी हास्पाताल भर्ती खालायो जे मानसा बनो सुबा लायखा आबो कायसा न कायसा घटना दङ आबोनो कारै चिनि पूरा जे प्रोग्राम बो जत्तनो जोंनो सुबाखा आबोन बागै जे सुबानाय रखनो जत्तनो न हामबाय जारा जोंनो गारि गुरा एरेन्ज खालाय जानिबो सुबानाय रक रां पैसा रिवै बाक्सा डनेशन रिवै सुबांनाय रक नरनबो पाइपलाया हामबाय नरक आईपीएफ तिनि एजे तिप्रालेन डिमांड न तै नरकनि जे तान्तो मानि बागै जों चिनि बखा बासाखा पाइपलाया नरना हामबाय ओ हामबाय जानन बागैनो जों नरना तिनि रिंमा आबो जदि किछु सोंनानि तंका किछु आबो नरसं उराम न तिप्रसाद फानो यासि सुरि कक सावलाय थानाय सालाबो आमरा बांलानि कायसा जे स्लोगान रक पुंतै नखजाखाबा बन जे डिभिजन जे खरांति सामानुक जाखा आबरन तै नंनि रिएक्शन ताम जों কিছুদিন आगे एक दुई दिन आगे नुखा आरो बांगाली बाहिनी हिने ड्रेस थुबै हमरा बांगालीर त्रिपुरा आमार আগরতলা आमार हिने चिराखलाय मारक जों नुखा के जों बुसकांनि 13 तारिख सेकेंड सेटआप देव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग आसुगै दङ आबोनो तुई आलोचना खालायनो आलोचना बोलते तामो जों तो कायसा राजनीतिक संगठन
bo obo haike khalai dongkha abuno to chung bada to chung khalaiya kintu chini thani প্রশ্ন তংনাই প্রশাসন নিও যে কাইসা রাজ্য সরকার রাজ্য যে প্রশাসন অথবা পুলিশ প্রশাসন যে অমহাই কাইসা দল বাহিনী সামবই মাদে মান অববাই একটা সাম্প্রদায়িক কমিউনাল একটা ফ্যাকশন তৈরি উদাউনিয়া আবর প্রশাসন ওয়াদা ওয়ান সুক্কা আবনি পদক্ষেপ নানানি রেডি দাতম তৈরি দাতম বকি প্রশাসন আবো পদক্ষেপ না রাখা আবো কিন্তু আইপিএফটি পলিটিক্যাল পার্টি जों শুধু প্রশ্ন সিমিয়া প্রেস মিট তুইয়া আইপিএফটি বিনিচিনি মিটিং এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং পাইমানি পরে जों সিদ্ধান্তনি অনুসারে जों বরকনি প্রশাসননি তানি जों চিঠি সিনাই আবো কি লিগেল না ইলিগেল আর ইলিগেল যদি তখানকাই বরংনি প্রতিতাম পদক্ষেপ নাখা जों अब प्रशासन चिठी सुनाय तिनी प्रेस मिट नि बिसिंतिबो जों अबनो जों साना मुथुंगो जारा चिनि तिप्रासारो आबरनो तुई गोबां मा थामजे काइटंग जों साइमानो चिनि कर्मी रकबो तुंफ्लाका किन्तु आ जागा गोबां मा गभीर चक्रान्त सलिउइ दंगिमानो आपति काइसा ताबुकनि जे कन्डिशन नुगै अबनो देरादानि बागै काइसा चक्रान्त तैरिङि मानो जे वानसा साइडनि बिसिंगो फानो केबो आपति गरिबो चुकलि रिबो तुंफ्लारिनानि परिवेश दा तैरि खालायतम आपति रंगि मानो काजे धैर्य रंबय आबर अनो याचा गियावय जों प्रशासननि थाने अबनो याबायरिना नांनाय जे आबो जदि इलिगेल हंके प्रशासन आबोनि पदक्षेप नाथन आबो आईपीएफ तिनि दाबि तंनाय आबो जों सिटिओबो सोंनाय किन्तु जों मीटिंग आलोचना खालायो मीटिंगनि सिद्धांत अनुसारे जों चिठी सुनाय ताबुक सुया 13 तारिख नि जे मीटिं जों आबो डिसकासन नानै आ मेटारनो जों आलोचना खालायो এবং স্বাগত মিডিয়া বন্ধুদের আজকে কিছুক্ষণ আগে আমাদের একটা মিটিং হয়েছে মিটিংটা ছিল আপনারাও জানেন গত 23 তারিখ আগস্ট 2025 আস্তাবল ময়দানের যে প্রাঙ্গণের যে আমাদের গুজুং চুমুনি ওইখানে আমাদের যে টিপ্রালেন স্টেটহুড ডিমান্ড ডে দাবি দিবস যে আমাদের যে ঐতিহাসিক এক জনসভা হয় এই জনসভার যে রিভিউ মিটিং আমরা আজকে কিছুক্ষণ আগে আমরা মিটিংটা সেরে নিয়েছি তো ওই মিটিংয়ের জন্যই আমরা আজকে ওই বিষয়টা আলোচনার জন্য আমরা মিটিং ডেকেছি পাশাপাশি এই 23 তারিখ আগস্ট শিখ শিথিল ডে অথবা টিপ্রালেন স্টেটহুড ডিমান্ড ডেতে যারা দূরবর্তী আমাদের যে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আমাদের যে আইপিএফটি সাপোর্টার জনগণ যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমরা মূলত আপনাদের ডেকেছি কারণ আমরা 2016 পরে 2025-এ এসে আমরা এইরকম ঐতিহাসিক একটা জনসমাবেশ আমরা করেছিলাম সেখানে প্রশাসন রাজ্য প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন বিশেষত তারা যেভাবে আমাদেরকে হেল্প করেছেন সাহায্য করেছেন আমরা তাদেরকে আমরা চিন্তা করেছি যে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো উচিত যেই কারণে আজকের এই প্রেস মিটের মধ্য দিয়ে আমরা পুলিশ প্রশাসন রাজ্য প্রশাসন আমাদেরকে 100% 100% সাহায্য করার জন্য আমরা আইপিএফটি ইউড আইপিএফটি আইডব্লিউএফটি এবং আমাদের সব প্রতিম যে শাখা সংগঠনের তরফ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আর ধন্যবাদ জানাই প্রিন্ট মিডিয়া প্রেস মিডিয়া যারা আছেন আপনাদের কল্যাণেই আমরা আমাদের যে ঐতিহাসিক জনসমাবেশকে আমরা সুন্দরভাবে আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি আপনাদের সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব নয় যে কারণে মিডিয়া বন্ধুদের আপনাদের অজস্র অজস্র ধন্যবাদ এটা এই প্রেস মিটের মাধ্যমে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় আপনারাও জানেন যে এরকম জনসভা হলে পরে রাস্তাঘাটে অথবা লোকাল এলাকাতে বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখিয়ে ডিস্টার্ব করে কোনো একটা রাজনৈতিক দল অন্য আরেকটি রাজনৈতিক দলকে সেইভাবে ডিস্টার্ব করে
জনসমাবেশে আসা বাধাপ্রাপ্ত তৈরি করে, এরকম কোনো ঘটনা নেই। পাবলিক যারা আছেন তারাও সাহায্য করেছেন। একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়েছে, এটা জাস্ট মিটিং থেকে ফেরার পথে কুমুলুং এলাকার একজন আমাদের যুবক বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। তখন সন্ধ্যার সময় আমাদের যে ইউথ আইপিএফটি কর্মীরা ওনাকে নিয়ে জিবি হসপিটালে ভর্তি করিয়ে ওনাদেরকে যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। তো মূলত এইবারে যে আমাদের যে জনসমাবেশ, একটা ঐতিহাসিক জনসমাবেশ, তো সেক্ষেত্রে এর আগের গতবারের যে প্রোগ্রামগুলোতে যে সব ডিস্টার্ব আমরা যেটা দেখেছিলাম, এইবারের এই প্রোগ্রামে এরকম কোনো ডিস্টার্ব হয়নি, সবাই সাহায্য করেছে। তাই সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দলের পক্ষ থেকে, সেটার জন্য মূলত প্রেস